Dear students, Assalamu alaikum rahmatullah. We are in class 11th and the theme 5th. Now we will discuss the Mongols as we are in 5th subtopic, the nomadic elements of the Mongols and the Badauyun society. We are in Mongol Empire, 5th theme of 11th class. Today we will discuss that both the societies, the Mongols and the Badauyun society, their different, what were their position, what was their respective historical experiences, and how their experiences differ. Mongols were the tribes in steppes of Central Asia. یعنی منگولز کے حوالے سے یہ ہے کہ منگولز سینٹرل ایشیا سے آئے ہیں اینڈ منگول امپائر کے حوالے سے جو آرگنائز ہوئی ہے، جو نومیڈک امپائر جو آرگنائز چنگیز خان نے کی ہے، دوز وائر دا پیپل ہو وائر nomadic, they were the mobile, they are the wanderers and organized society with their relatives, their undifferentiated economic of life, and their life was very much hard and tough. The loot and plunder was their part and parcel of the life or livings. They used to reside in tents. They had commercial relations with China, and Karakoram was their capital city of Mongol Empire. اب ان کے بارے میں کہ they linked by similarity in languages of to Tatars, Khaitans and Manchus in the east and Turkic tribes to the west. یعنی ان کی جو سملرٹیز ہیں، ان کی جو ہم آہنگی ہے، وہ کن سے ملتے جلتے تھے. سینٹرل ایشیا سے وہ لوگ آئے تھے، تو وہ لوگ جو تھے ان کی سملرٹی جو لینگویج کے حوالے سے وہ تاتارز کے ساتھ، کھیتانز کے ساتھ اور منچوز کے ساتھ ہے. جو ایسٹ اور ترکک ٹرائبز جو ویسٹ سے ہی، یعنی ان کے ساتھ ان کی ہم آہنگی تھی، ان کا رہن سہن، ان کی لینگویج ملتا جلتا تھا ان کا. Badauyuns were the Arab tribes moving from dry to green deserts in search of food and fodder for cattle. ان کے ساتھ دوسرا جو طبقہ تھا، دوسرا جو ٹرائب تھا، ان کو بدایونز، جس طرح ہم بدوی لوگ کہتے ہیں، جو دیہاتی لوگ ہیں، جو بہت ہی جس کو ہم آج کل کے لینگویج میں بیکورڈ کہیں گے، جو نابلد تھے، جو پڑھنے لکھنے میں بہت ہی، کیونکہ وہ بہت کم پڑھے لکھے لوگ تھے، زیادہ تر وہ ان پڑھ ہی تھے. تو وہ تو عرب کے لوگ بدویز تھے. تو ان کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ جو گرینریز کے حوالے سے ان کا چلن تھا، وہ ڈرائی ایریاز سے نکل کر گرین ایریاز کی طرف جاتے تھے، ان ریگستانوں میں جاتے تھے، تاکہ اپنے جو ان کے جانور تھے، ان کے جو چرواہے لوگ تھے، وہ اپنے کیٹلز کے لیے ان کو فیڈ، ان کو اپنی زندگی اور ان کی دیکھ ریکھ کے لیے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، نومیڈک لوگ تھے، نومیڈک پیپل تھے، ان کا یہ معمول تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں اور وہاں زندگی گزارنے میں موسم کے حوالے سے. جس طرح یہاں پر اس وقت جو ہم کہتے ہیں کہ بکروال لوگ ہیں، پہلے کبھی کبھار وہ جو کشتواڑ، ڈوڈا، پنوش، رجوری سے گرمیوں میں یہاں آتے ہیں، پھر سردیوں میں وہاں پر جاتے ہیں اپنی کیٹلز کے سمیت. Since the Mongol produce
little literature of their own and were instead written about by uh, literary from the foreign culture. Malleus historians have to often double as the philologists. यानी कहते हैं कि वो ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं थे, वो बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग थे एंड जो उनके हवाले से फॉरेन कल्चर के वैल्यूज़ मीन्स द मीडियम और द सोशल सेटिंग्स और द एनवायरनमेंट, यानी उनका जो माहौल था, उनका जो एनवायरनमेंट था, उनका जो मीडियम जो था वो लोकल लैंग्वेज में था। वो अपने जिस तरह उनका लोकल एरिया के हवाले से लोकल लैंग्वेज में उनका लोकल मीडियम था, उसी के हवाले से अपनी लोकल लैंग्वेज में वो बात कर सकते थे। वो बाकी लैंग्वेज में बहुत कम समझते थे और बात भी कर सकते थे। एंड फेलोजिस्ट्स जो थे, फेलोजिस्ट्स मीन्स द पीपल हु आर यूजफुल टू फॉर द ह्यूमन्स, जो आम लोगों के जिन्हें हु हैव लव फॉर द ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। फेलोजिस्ट्स मीन्स वो लोग जो हर एक किस्म के लोगों के साथ मोहब्बत रखते थे, कोई भेदभाव के बगैर, या वो दूसरे अल्फाज में ये कहेंगे द यूजफुल फॉर ह्यूमन्स, वो उनके नज़रों में हर एक इंसान एक जैसा है, बराबर है। तो फेलोजिस्ट्स टू पिक आउट द मीनिंग्स ऑफ द फ्रेजेस फॉर देयर क्लोजेस्ट अप्रॉक्सीमेशन टू द मंगोल यूसेज, यानी वो उन्हीं के हवाले से जो मखसूस अल्फाजों को पिकअप करते थे, उनके लिए मखसूस अल्फाजों का उनके मायने निकालते थे, ताकि वो इनको फिर समझने के बाद उनको किताबी शक्ल में या ऑनवर्ड ट्रांसमिशन के लिए उन्होंने फिर वो काम किया है। As well as noticed through the reminders of the chapter, despite their incredible achievements, there is much about the Genghis Khan and the Mongol world empire still awaiting the diligent scholars' scrutiny. यानी जो चंगेज़ खान ने फिर इनकी जो मंगोल एम्पायर है, जो मंगोल वर्ल्ड है, उन्होंने फिर पूरी दुनिया को, पूरे स्कॉलर्स के लिए ये रखा है, क्योंकि इसने अपनी जो हुकूमत बनाई, फिर अपने एक मंगोल एडमिनिस्ट्रेशन को एक ऐसी दिशा दी, मंगोल एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह पूरी दुनिया में छाया रहा बिकॉज ऑफ चंगेज़ खान की वसातत से फिर पूरी दुनिया उसको जानने की फिर इनको इच्छा हुई, जानने की कोशिश की। मुख्तलिफ लैंग्वेज में लोगों ने फिर ट्रांसलेट किया, समझने की कोशिश की। फिर उनके जो मुख्तलिफ फ्रेजेस थे, जो उनके मुख्तलिफ टर्म्स थे, जिस तरह हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम यम की बात करें, इससे पहले यासा की बात की, कोरलताई की बात की, या कुबकार के बात की, मुख्तलिफ जो उनके टर्म्स थे, फिर उन्होंने इनके माने जानने की कोशिश की, स्कॉलर्स ने कोशिश की, फिलोजिस्ट ने कोशिश की, मुख्तलिफ हिस्टोरियन ने कोशिश की इन टर्म्स को जानने की, लोगों तक पहुँचाने के लिए, समझने के लिए। तो इस तरह मुख्तलिफ टर्म्स को क्लियर करने के लिए चंगेज़ खान की जो एम्पायर के वसातत से, चंगेज़ खान की एडमिनिस्ट्रेशन की वसातत, क्योंकि उन्होंने उन मंगोल्स को एक लाइन दी, एक डायरेक्शन दी, फिर मंगोल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी दुनिया में बाकी हिस्टोरियंस के लिए, स्कॉलर्स के लिए एक वो ऐसी वो मुकाम रखती है, ताकि उन्होंने फिर मुख्तलिफ लैंग्वेज में इसका तर्जमा किया और लोगों तक इसकी रसाई हुई। तो दिस वाज आवर फिफ्थ टॉपिक और सब टॉपिक, फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ द मंगोल एम्पायर। इंशाल्लाह आइंदा हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दैट विल बी द मंगोलियन मिडल और द 13th सेंचुरी में उन्होंने क्या कुछ इनलार्ज जो उनका करेक्टर था, उनका मंगोलियन जो उन्होंने किस फील्ड में उनका काम रहा, क्या कंट्रीब्यूशन रहा उनका। तो स्पेशली जो फॉरेनर्स के हवाले से जो लुइस 9th की बात है, तो उस पर हम इंशाल्लाह कल बात करेंगे। तो आज का जो इतना ही टॉपिक था। थैंक यू।